अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया है कि जिन को कैसे हासिल करते हैं। जिन, क्या वाकई में ऐसा होता है कि जो काम आपके लिए नामुमकिन हो, यानी कि उस काम को आप कर ही नहीं सकते हैं, और जिन उस काम को चुटकी में करता है, यानी कि एक पल में कर देता है। जैसे आप अगर कोई एक काम को सोचे और उस काम को करने में आपकी पूरी जिंदगी लग जाए, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो काम होगा, लेकिन अगर जिन चाह ले तो उस काम को एक पल में कर देगा। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा वाकई में होता है, ये सच बात है। जिन को हासिल कैसे करेंगे, हासिल करने का सही तरीका क्या है, वो कैसा दिखता है, किस तरीके से होता है, और उसे हासिल करने का आसान तरीका क्या है, किस चीज से बना है, क्या हम इंसानों की तरह है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो मेरी बातों को आप गौर से सुने, और जो अमल में बताऊंगा आप बस उस तरीके से करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिनको जरूर हासिल करेंगे, और एक मर्तबा अगर आप हासिल कर लिए तो फिर आप जो चाहें वो होगा, है ना। कितनी अच्छी बात है, आप उसे हासिल कर लेंगे, फिर जो चाहेंगे वो आपका हो जाएगा। तो आप हासिल कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिन को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किस चीज से किया, किस चीज से बनाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन को आग से बनाया है, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन को आग से बनाया है, जैसे हम इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है। वो भी हम ही लोग की तरह होते हैं, खाते पीते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, गुनाह का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, यानी कि सवाब का काम करते हैं। हम ही लोग की तरह उन लोगों का भी मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन को इतनी ताकत दे रखी है कि वो जो चाहे कर सकता है। जैसे किसी इंसान की अगर वो चाहे शक्ल बनाना, तो वो उसकी शक्ल में बन करके आपसे मिल सकता है, कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसे वक्त नहीं लगता है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहें तो हमको जाना पड़ेगा और वक्त लगेगा, लेकिन उससे कोई वक्त नहीं लगेगा, पलक झपकते ही वो पहुंच जाएगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि आप उसे हासिल कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जैसे बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि जिन को हासिल करने के लिए रात को 12 बजे सूरह जिन पढ़ते हैं, कोई सूरह कौसर पढ़ता है, कोई सूरह मुजम्मिल पढ़ता है, कोई सूरह यासीन पढ़ता है। इस तरीके से जिस तरीके से वो सुना होता है, जिससे जिससे जो सुना होता है, वो उस तरीके पर अमल करने की कोशिश करता है और उसे हासिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊं कि जिन को हासिल कैसे किया जाता है। एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों को जिन ऐसे ही हासिल हो जाता है, बिल्कुल आसानी से। जैसे हम इंसानों के साथ क्या मामला है कि कोई हमें अच्छा लगता है तो हम उससे बात करते हैं, उससे दोस्ती करते हैं। कोई हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उससे बात भी नहीं करते, उसकी तरफ देखते भी नहीं, उसके लिए हम सोचते भी नहीं है कुछ अच्छा। तो जिन्नातों में भी इसी तरीके का मामला है। अगर आप उसे अच्छा लगे तो वो खुद से आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, आपसे दोस्ती करेगा, और वो खुद बता देगा कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। फिर आप जो चाहेंगे, जो काम वो कर सकता है, जो उसे पसंद होगा, वो आपके लिए करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका जिनको हासिल करने का क्या है। दूसरा तरीका जिनको हासिल करने का ये है कि जो आमिल है, यानी कि पहले से जिनके पास जिन्नात मौजूद है ना, आमतौर पर जिसे मुवक्किल कहा जाता है ना। जैसे एक काम को दूसरे के लिए करवाना, वो करवाते हैं, एक बात को दूसरे के पास पहुंचाते हैं, इस तरीके का काम वो लोग लेते हैं। और भी तरह तरह के काम उससे लिया जाता है ना। अच्छा काम लिया जाता है, खराब काम नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो जो आमिल में से है, यानी कि पहले से जिनके पास जिन्नात है, आप उनसे मिलिए और उनके जरिए से उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए। अगर जो जिन्नात होंगे, जो जिन होंगे, अगर उसे अच्छा लगा तो आपसे दोस्ती करेंगे, आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सूरह जिन पढ़कर हम हासिल करें, सूरह कौसर पढ़कर हासिल करें, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि आपका नुकसान हो जाएगा। आपका नुकसान क्या होगा कि सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, कोई भी अमल आप करते हैं तो आपका वो अमल सक्सेस उस वक्त होता है जब आप मुत्तकी परहेजगार होंगे। मुत्तकी परहेजगार बने, कोई भी गुनाह का काम आप नहीं करते हैं, अच्छा काम करते हैं, शरीयत के खिलाफ कोई भी काम आप नहीं करते हैं। शरीयत कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने जिन जिन कामों को करने के लिए मना किया है, उन कामों से आप बचे रहते हैं, नहीं करते हैं।
اور اللہ اس کے رسول نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے کرنے کے لیے آپ ان کاموں کو کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے شریعت میں بے شمار کام ہیں جس کو ناجائز و حرام رکھا گیا ہے، مکروہ رکھا گیا ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں، یعنی کہ شریعت میں وہ کام کو ناپسندیدہ رکھا ہو، تو آپ ان تمام کاموں سے بچیں، ہے نا۔ اور جو ثواب کا کام ہوتا ہے، جو اچھا کام ہوتا ہے، آپ اسے کریں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے آپ متقی پرہیزگار ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو اگر آپ عمل کرتے ہیں تو وہ عمل آپ کا سکسیس ہوگا۔ لیکن آپ ایک طرف وظیفہ بھی پڑھتے ہیں اور اگر کسی نے آپ کو کوئی عمل بتایا تو آپ وہ عمل بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہیں، یعنی کہ گناہ کا کام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ عمل آپ کا سکسیس نہیں ہوگا، الٹا آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہت سارے لوگ سورہ جن پڑھ کر کے جن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچھا کام تو وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی کہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، نماز کا پابند نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اس طریقے کا معاملہ رہتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اگر وہ پوری زندگی بھی سورہ جن پڑھے تو جن اس کا دوست نہیں بنے گا، وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی جن کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہم لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے سورہ جن پڑھ رہا ہے روزانہ رات کو 12 بجے، تو پھر وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو ڈرائے گا، اور اس طریقے سے ڈرائے گا کہ آپ کو پاگل بنا دے گا، آپ پاگل ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو اس طریقے کا کام آپ نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ میں آپ سے دوبارہ یہی کہتا ہوں کہ اس طریقے کا کام آپ نہ کریں۔ اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو متقی پرہیزگار بنیں، خدا کا نیک بندہ بنیں، اور جو عامل ہیں جس کے پاس پہلے سے ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کے ذریعے سے حاصل کریں۔ آپ خود سے کوئی عمل یا کوئی وظیفہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ فائدہ ہو نہ ہو لیکن آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے کا کام آپ نہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیے، اگر آپ شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے، یعنی کہ اچھا کام کرتے ہیں، دوسرے کے لیے بھلا سوچتے ہیں، دوسرے کے لیے بھلا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، دوسرے کا کام آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، نماز روزے کا پابند ہیں، آپ اس طریقے کا معاملہ ہے آپ کے ساتھ، تو پھر آپ جو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اگر آپ نیک کام کریں گے، نیک انسان بن کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ ساری چیزیں عطا کر دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خدا کا نافرمان بندہ رہیں گے تو آپ جتنا کچھ کر لیں لیکن وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بھی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں اور ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس طریقے کا معاملہ نہ رکھیں آپ اپنے ساتھ، کیونکہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ پاگل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو حاصل کرنا ہے تو کسی عامل کے ذریعے سے کیجیے، ہے نا، یا پھر جن خود اگر چاہے آپ پسند آ جائیں تو وہ خود سے اگر آپ سے دوستی کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں۔